ঠেলা গাড়িতে ডিম বিক্রি করে সংসার চালান। বাবার একটি ছোট মুদির দোকান রয়েছে। এই ডিম বিক্রেতার নামে প্রতারণার অভিযোগ উঠেছে। তার নামে ৬ কোটি টাকার নোটিশ পাঠিয়েছে আয়কর দপ্তর। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে তার নামে দিল্লিতে নাকি একটি সংস্থা ব্যবসা করছিল। জানা গিয়েছে গত ২ বছর অর্থাৎ ২০২২-২৪ সালে এই সংস্থাটি ৫০ কোটির বেশি ব্যবসা করেছে, কিন্তু কোনো আয়কর জমা করা হয়নি। বিষয়টি নজরে আসতেই ওই ডিম বিক্রেতার নামে ৬ কোটি টাকার বকেয়া রয়েছে বলে নোটিশ পাঠিয়েছে আয়কর দপ্তর। ভাবতে পারছেন, ডিম বিক্রেতার নামে নোটিশ, আয়কর নোটিশ, তাও আবার ৬ কোটি টাকার। তিনি ডিম বিক্রি করে কত কোটি টাকা রোজগার করেছেন মশাই? জিএসটি পেমেন্ট হিসেবেই এই ৬ কোটি টাকা দাবি করেছে আয়কর দপ্তর। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি মধ্যপ্রদেশের ডামো এলাকার। এদিকে আয়কর দপ্তরের এই নোটিশ পেয়ে কার্যত আতান্তরে পড়েছেন ওই ডিম বিক্রেতা। প্রতারণা হয়েছে বুঝতে পেরে এসপি অফিসের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই ডিম বিক্রেতা ও তার পরিবার। জানা গিয়েছে মধ্যপ্রদেশের ডামো এলাকার ওই ডিম বিক্রেতার নাম প্রিন্স সুমন। ডামোতে একটি ঠেলা গাড়িতে ডিম বিক্রি করে সংসার চালান তিনি। বাবা শ্রীধর সুনের একটি ছোট মুদির দোকান রয়েছে। জানা গিয়েছে দিল্লিতে প্রিন্স এন্টারপ্রাইজ নামে একটি সংস্থা ওই ডিম বিক্রেতা প্রিন্স সুমনের নাম ভাড়িয়ে এই প্রতারণা করেছে। দিল্লির এই সংস্থাটি চামড়া, কাঠ, লোহা সহ বিভিন্ন ব্যবসা করছিল। ২০২২ থেকে ২৪ সাল পর্যন্ত এই ২ বছরে প্রায় ৫০ কোটিরও বেশি টাকা মুনাফা করেছে সংস্থাটি, কিন্তু আয়কর হিসাবে কোনো টাকাই জমা দেয়নি। এরপর বিষয়টি নজরে আসতেই আয়কর দপ্তর দেখতে পায় মধ্যপ্রদেশের ডামো এলাকার প্রিন্স সুমন নামে ওই ডিম বিক্রেতার নামে রয়েছে সংস্থাটি। দিল্লির ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডে স্টেট জোন 3-তে এই সংস্থাটির অফিস ছিল। এই ২ বছরে মোট ৬ কোটি টাকার বেশি জিএসটি বকেয়া রয়েছে সংস্থাটির। তাই এই সংস্থাটি যার নামে অর্থাৎ প্রিন্স সুমনের নামে এই ৬ কোটি টাকার আয়কর নোটিশ পাঠানো হয়েছে। আতান্তরে পড়েছেন প্রিন্স সুমন এবং তার পরিবার। দেখুন তারা হাতে কাগজ নিয়ে কি দেখাচ্ছেন। এদিকে গোটা বিষয়টি জানতে পেরে আকাশ থেকে পড়েছেন ডিম বিক্রেতা প্রিন্স সুমন। তিনি জানান তিনি কখনোই দিল্লি যাননি। ইন্দোরে একবার পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোথাও নিজের প্যান বা আধার নাম্বার শেয়ার করেননি। তাও কি করে তার নাম ভারিয়ে এই প্রতারণার বিষয়টি হলো তা নিয়ে চরম ধন্দে পড়েছেন তিনি। শোনাবো প্রতারিত ডিম বিক্রেতা প্রিন্স সুমনের বক্তব্য। मेरे पास 18 तारीख को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया था, तो मैंने उसको खोला तो देखा, फिर पता चला। तो उसके बाद मैं वकील साहब के गया, तो वकील साहब ने पूरी जानकारी निकाली। तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे नाम से दिल्ली में रोड कंपनी चल रही है, जिसमें कम से कम 49 करोड़ का घोटाला हुआ है। तो उस वजह से इनकम टैक्स का वो आया। तो वकील साहब ने फिर बताया पूरी जानकारी। तो हम लोग फिर रिपोर्ट करने गए, फिर एसपी साहब के भी गए, उनको भी बताया सब। और मैं गरीब आदमी हूँ साहब, इतना पैसा कहाँ से क्या करूँगा, और कभी दिल्ली गया ही नहीं। दिल्ली आज तक नहीं गया मैं कभी। क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ शासन से मुझे इंसाफ मिले, न्याय की जांच हो। ভাবুন এই পরিবারটিকে, এই পরিবারের সদস্যদের দেখে কি মনে হচ্ছে যে এরা ৪৯ কোটি টাকার ঘোটালা করতে পারে, বা এদের কাছে ৬ কোটি টাকার যে আয়কর নোটিশ পাঠিয়েছে তারা দিতে পারে? হ্যাঁ, যদিও এই প্রবাদটা ভীষণ রকমভাবে শোনা যায় বা প্রচলিত, ডোন্ট জাজ আ বুক বাই ইটস কভার, কিন্তু এই যে পরিবারটিকে, এই পরিবারটিকে দেখলেও কিন্তু এটা বোঝা যাচ্ছে এবং পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে সে কত টাকা রোজগার করেছে বা ডিম বিক্রি করে সে কত টাকা রোজগার করেছে। নিশ্চয়ই ৬ কোটি টাকা আয়কর দেওয়ার মতো সে রোজগার করেনি। তার মানে ঘোরতর প্রতারণা হয়েছে এই প্রিন্স সুমনের সঙ্গে। নোটিশের পর আয়কর বিভাগ তার অবস্থান স্পষ্ট করতে প্রিন্সের কাছ থেকে ব্যাংক স্টেটমেন্ট এবং অন্যান্য আর্থিক নথি দাবি করেছে। তার বাবা শ্রীধর সুমন, যিনি একটি ছোট মুদির দোকান চালান, তিনি পুলিশ সুপারের কাছে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেছেন, মানে সরকারিভাবে একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন এবং বিষয়টির তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ন্যায় বিচার না পেলে চরম পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া তাদের আর কোনো উপায় থাকবে না। প্রিন্সের বাবা শ্রীধর সুমন কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। हमारे बालक के ऊपर जो नोटिस आया है, उस नोटिस में लगभग 60 करोड़
का लेन देन दर्शाया गया जो दिल्ली में कंपनी खोली गई उसके द्वारा लेन देन किया गया लगभग 22 में, और 22 के बाद में उसको कंपनी को बंद कर दी। और बंद करने के बाद में जब हमारे बालक को दिल्ली से आयकर विभाग का नोटिस आया, उस नोटिस में हमारे बालक ने जब बताया तो हम लोगों की समझ में नहीं आया, तो हम लोग वकील के पास गए तो वकील ने बताया कि तुम्हारे नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड काम हुआ है, जो कि क्या हम 60 करोड़ के लगभग का लेन देन हुआ है, और इसमें हम लोगों को कोई समझ में नहीं आ रही। और अगर कोई इसमें गवर्नमेंट ने न्याय की जांच करके न्याय कदम नहीं उठाओ तो हम लोगों को 10 परिवार का सदस्यों का परिवार है, इसमें हम लोगों को निश्चित हो जाएगा, क्योंकि इतना हम जीएसटी कहाँ से भरेंगे। इतना 60 लाख के लगभग करीब 50 लाख के लगभग वकील साहब बता रहे थे कि बहुत बड़ा फ्रॉड काम है, इतना बड़ा जीएसटी भरना पड़ेगा, लगभग 50 लाख के लगभग आ रहा समथिंग। बताओ हम लोग क्या करेंगे ऐसे? क्या चाहते हैं अब आप? हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट आगे जांच कर ले, पूरी न्याय की जांच करे, उसके बाद में निर्णय ले। हाँ, हमारे अगर ऊपर कोई गलती हो, कोई वो है तो हमारे ऊपर कार्रवाई करे, अन्यथा ये सब झूठे किसी ने फ्रॉड काम किया इसका दोषी और इसका जीएसटी हम क्यों भरे, कहाँ से भरेंगे हम? क्या नाम है आपका? कहाँ के? हमारा नाम श्रीधर सुमन, हम 3 बार के पार्षद रहे। अब जनप्रतिनिधि हम नहीं चाहते हैं कोई किसी प्रकार का कहीं से हमारा जनता में ब्लेम लगे हमारे ऊपर, कहीं से कोई लांछन लगे हमारे ऊपर, कहीं से कोई कीचड़ उछले। लेकिन गवर्नमेंट ने इतना बड़ा मतलब वो कर दिया, कहीं से आयकर विभाग ने इतना नोटिस बगैर सोचे समझे और हमारे ऊपर नोटिस दे दिया। আইনজীবী অভিলাষ খাড়ে এ বিষয়ে জানান যে ভুল পরিচয়ের বিষয়টি তুলে ধরে আয়কর বিভাগে একটি আবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। উপরন্তু এই প্রতারণার পিছনে অপরাধীদের ধরতে পুলিশে একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। শুনুন আইনজীবী কি বলছেন। श्रीधर सुमन जी मेरे पास 21 तारीख को आए थे, तो इनके यहाँ इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 133 क्लॉज 6 में इनको नोटिस आया था, तो ये मेरे पास आए तो मैंने उसको खोल के देखा तो उसमें इनके बच्चे के नाम से 50 करोड़ रुपए का जीएसटी टर्नओवर हुआ है। चूंकि मैंने जीएसटी को भी खोल के देखा कि इनके नाम से जीएसटी है कि नहीं है, तो इनका जीएसटी एक फर्जी तरीके से इनका दिल्ली स्टेट में प्रिंस इंटरप्राइजेस करके ऐसा जीएसटी बना हुआ है। उसका मैंने जीएसटी की फिलिंग वगैरह देखी तो उसमें पूरी रिटर्न भी फाइल थी, बाकी 1 साल से करीब वो बंद है। उसमें करीब 50 करोड़ के समथिंग इनका जीएसटी परचेस हुआ है और 32-33 करोड़ के समथिंग इनका सेल का भी डाला हुआ है। तो बाकी 3 करोड़ 42 लाख के समथिंग का इस पुरानी बैक ईयर का जो इनका था वो परचेस का भी डाला हुआ है। तो इनके लिए ये नोटिस आया तो जवाब तो मुझे बनाना था, तो मैंने देखा, मैंने अधिकारियों को भी भेजा है ये कि ये साइबर का फ्रॉड हुआ है इनके साथ। तो मैंने साइबर सेल दमोह में भी एक आवेदन दिया है और आयकर विभाग में भी देना चालू कर रहा हूं मैं। এ বিষয়ে আপনাদের মতামত কি জানাতে ভুলবেন না। দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।